Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ бо иштироки тимҳои Хуҷанд ва Равшан интизор аст. Албатта ба дастаҳо дар оғоз барори комёбӣ таманно мекунем ва ба шумо тамошобинони азизи шабакаи варзиш тамошои бозии беҳтаринро орзуманд ҳастем ва бовар дорем ки имшаб аз тамошои ду дастаи беҳтарини кишварамон ҳаловат хоҳед бурд. имрӯз воқеан ҳам ду дастае ки вориди майдон мешаванд имсол барои чанд албатта ҳадафҳои худ барои расидан ба натиҷаҳои баланд мубориза мебаранд. агарчи Хуҷанд аз идомаи ҷоми кишвар маҳрум шуда бошад, вале Равшан ҳоло ҳунарнамои худро барои ба даст овардани ду натиҷаи арзанда дар ин ду мусобиқа идома хоҳад дод. ҳоло вуруди дастаҳоро ба варзишгоҳ мебинем. чун анъана дӯстони азиз, қабл аз оғози рақобат суруди миллии кишварамон садо медиҳад. биёед гӯш меандозем ва баъдан дар атрофи ин бозии ҳассос ҳарф мезанем. نهم августи соли 2025 аст ва мебоист дар ин даври мусобиқа чанд рақобати дигар барпо шавад, аммо бубинед ки бинобар сабаби иштироки дастаи Регар Тадас дар Лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиё рақобати ин даста бобахш мавқуф гузошта шуд ва дидори дастаҳои Истиқлол ва ҳосилот ҳам бинобар сабаби иштироки дастаи ҳосилот дар ҷоми кишвар мавқуф гузошта шудааст. вале Равшан ки ахиран бозии худро дар сафар муқобили Сарои Камар анҷом дод, як бозӣ бисёр ҳам душвор дод, ҳоло баъд аз чанд рӯз инак бозии худро дар сафар муқобили дастаи Хуҷанд баргузор мекунад. ба ҳар сурат мо бовар дорем ки ҳама чиз фаромӯш мешавад. имрӯз бозӣ аз варақи тоза оғоз мешавад ва дастаҳо барои ба даст овардани як натиҷаи хуб талош хоҳанд кард. чанд рӯз муқаддам дар ҳамин майдон бозии даври ҳаштягниҳои ҷоми кишвар миёни дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол баргузор шуда буд. он то ба силсили зарбаҳои 11 метра рафт ки онҷо баъдан дастаи Истиқлол ғалаба ба даст овард, вале як бозӣ бисёр ҳам хубро бо иштироки дастаи Хуҷанд тамошо карда будем ва фикр мекунам ки имрӯз шогирдони Александр Кристенин ҳам метавонанд як бозӣ хеле ва хеле хубро ба намоиш гузоранд. ва назар ба ҳамон рақобат имрӯз дар ҳайати дастаи Хуҷанд таъхирот ҳаст ва албатта таъхирот чандон зиёд нест, вале мураббӣ рӯз тасмим гирифтааст ки чанд мавқеи асосии дастаи Хуҷандро назар ба бозии охирин таъхир бидиҳад. имрӯз бинандаи азиз мо рақобати ду мураббӣ, ду мутахассиси футболи русро дар ҳайати дастаҳои футболи Тоҷикистон мебинем. Александр Кристенин сармураббии дастаи Хуҷанд ва Дмитрий Чершев сармураббии дастаи Равшан.
ҳайти дастаи равшан ҳам назар ба бозии охирине ки бо тими сароикамар дар доираи ҷоми кишвар дошт андаке тағйир ёфтааст, зиёд не андаке, вале имрӯз барои дастаи равшан ҳам ин бозӣ воқеан ҳам хеле ва хеле муҳим аст, чунки агар ба ҷадвали мусобиқа мутаваҷҷеҳ шавем, равшан дар зинаи чорум, хуҷанд дар зинаи панҷум ҳастанд. Мутаносибан дастаҳо 23 ва 19 имтиёзӣ гирифтанд ки албатта барои равшан лозим аст то ин даста ба қатори тимҳои болои ҷадвал, клуби марказӣ вардиш, артиш, вахш, истиқлол наздик шавад ва аз инҳо гузарад. Хеле ва хеле муҳим аст ин бозии ҳаёту мамот ва барои хуҷанд ҳам ҳамин гуна аст ки ин даста намехоҳад аз ин тимҳое ки мо номбар кардем қафо бимонад ва тим танҳо барои расидан ба натиҷаҳои хуб дар марҳилаи дуввуми мусобиқа талош хоҳад кард. Омадани Александр Кристинин ҳам маънои онро дорад ки раҳбарияти дастаи хуҷанд мехоҳанд дар марҳилаи дуввуми чемпионат ё лигаи олӣ як натиҷаи хуб гирифта бошанд, вале аслан дар як муддати кӯтоҳ амалӣ шудани ин чиз хеле душвор ҳам ҳаст. гузашта аз ин мураббии қаблӣ албатта дар марҳилаи аввал роҳбарӣ мекард тимро, баъдан мураббии дуввум, чунки агар назари ҳарду мураббиро бигирем фарқиятҳо хеле ва хеле калон ҳам ҳастанд. Вале бибинем ки бо омадани Александр Кристинин шояд бозии дастаи хуҷанд андаке беҳтар мешавад аз лиҳози ба даст овардани натиҷа. Инро маҳз бозиҳои лигаи олӣ нишон медиҳанд. ҳоло дар мавриди он ки он натиҷа медиҳад ё на, хулоса баровардан хеле ва хеле барвақт аст. Вале айнан ҳамин чизро метавонем ба дастаи равшан гуфта бошем ки бо омадани Черишев аслан бозии дастаи равшан хеле беҳтар ҳам шудааст, ҳам аз ҷиҳати тактикӣ, ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ. Вале андаке мушкилӣ дар он аст ки футболбозони равшан 90 дақиқа дар як саъат ҳунарнамоӣ карда наметавонанд ва ин ҳам сабабҳои худро дорад ва ҳатто Черишев ҳам борҳо ин чизро ишора карда буд. Ва имрӯз бозии муқобили дастаи хуҷанд ин як имтиҳони хеле ҷиддӣ барои Черишев ҳам ҳаст. Дар поёни бозии муқобили Сароикамар ӯ ишора карда буд ки албатта инҷо кори мураббӣ маълум мешавад ки даста дар кадом ҳолат қарор дорад. Ё ин чиз ба Александр Кристинин ҳам дахл дорад. ҳоло зарбаи кунҷи дӯстони азиз, мо ҳайти дастаҳоро барои шумо муаррифӣ накардем. Биёед сараввал зарбаи кунҷиро бо иштироки бозингарони мизбон тамошо мекунем ва баъдан дар мавриди ҳайати асосии дастаҳои хуҷанд ва равшан гуфта мегузарем. ҳоло фурсат ҳаст барои футболбозони дастаи хуҷанд. хотиратон бошад муқобили Истиқлол аз зарбаи ҷаримавии онҳо гол зада буданд, яъне вазъияти стандартӣ буд ва инҷо ҳам ҳоло вазъияти стандартӣ ҳаст барои футболбозони дастаи хуҷанд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем партобро аз канори майдон бо иштироки Алишер Шукуров тамошо хоҳем кард ва мебинем ки ӯ чӣ гуна тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол мекунад. ирсолаш бисёр хуб ҳам аст, аммо футболбозони дастаи равшан ин вазъиятро рафъ карданд. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайти дастаҳо. шурӯъ мекунем аз тими мизбон хуҷанд ки бо либосҳои кабуд ҳоло ҳунарнамоӣ мекунанд. дарвозабон Никита Жемо таҳти рақами 1 аст. дар хати муҳофиза рақами 2 Фахриддин Аҳтамов, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов. инҳо дифоъгарони канори дастаи хуҷанд ҳастанд. дар марказ Давронҷон Эргашев таҳти рақами 6 капитани дастаи хуҷанд мебошад. дар паҳлӯи ӯ Асилҷон Бегимхулов таҳти рақами 91 бозӣ мекунад. дар маркази майдон Шуҳратҷон Шоҳназаров, рақами 3, рақами 41 Алишер Шукуров, рақами 27 Евгений Терзи, рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев ва ду нафар бозингарони хати ҳамла рақами 7 Григорий Минасян ва рақами 99 Игор Вукчевич мебошанд. вале фикр мекунам танҳо Вукчевич дар хати ҳамлаи марказ ҳунарнамоӣ хоҳад кард. шояд ба ӯ бештар Григорий Минасян дар бозии гузашта ки ҳамин тавр буд кӯмак кунад, ё Ҷаҳонгир Эргашев. сармураббии даста Александр Кристинин мебошад. ҳайти дастаи равшан онҳо бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд. дарвозабон рақами 55 Евгений Гритсенко, дар хати муҳофиза рақами 2 Саид Исроил Саидов, рақами 23 Алиҷон Караматуллозода, рақами 74 Сорбон Ғиёсов ва рақами 26 Андре Маркович. Маркович ва Ғиёсов бозингарони канори хати муҳофиза ҳастанд. Алиҷон Караматуллозода ва Саид Исроил Саидов муҳофизатгарони марказ. дар маркази майдон рақами 80 Салоҳиддин Эргашев, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 9 Азизбек Ҳаитов, рақами 11 Шоди Муродов ва дар хати ҳамла рақами 21 Шеридин Бобоев ва рақами 25 Олаулу ва Аян Вале. сармураббии даста Дмитрий Черишев аст.
ҳайти доварон дар бозии имрӯза баробари Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе ин бозиро доварӣ мекунад. Шарифбек Нуриддинов ва Ёқубҷон Парвизи Ёқубҷон ба ӯ кӯмак мекунанд. Довари чаҳорум имрӯз Меҳрубон Шамсиддинов аст. Ҳоло қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Довар ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи соҳибони майдон аст. дар назди вар ё видеодовар онҷо фаъолият мебарад рефери фифа Ласло Кабиров, ба ӯ Акмал Буриев кӯмак мекунад ва Гулмуроди Саъдулло дар нақши доваре ҳаст ки лаҳзаҳои видео такрорро ба доварон пешкаш хоҳад кард. зарбаи ҷаримавӣ ва боз ҳам дар назди тӯб Алишер Шукуров қарор дорад. Нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд ҳунарнамояш дар бозии муқобилаи Истиқлол хеле ва хеле хуб буд ба ҳар сурат ва мебинем ки имрӯз дар кадом ҳолат қарор дорад ин бозингари ҷавон. ҳоло партоби Алишер Шукуров ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан, зарба бо сар иҷро мешавад ва ин ҳам бозингари рақами 99 Игор Вукчевич буд. вале Евгений Гриценко ки бо дастбанди капитанӣ ҳунарнамоӣ мекунад ва капитани дастаи Равшан ҳаст, тӯбро озодона дошта гирифт. Шукуров партоб аз муҳофизатгарони дастаи Равшан нагузашт ва инҷо ҳам қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. инак дар 5 дақиқаи рақобат 2 дафъа футболбозони дастаи Равшан ба хато роҳ медиҳанд. дар маркази майдон Абдураҳмон Нозимов бозингари дастаи Хуҷандро аз пой афтонид, Шӯратҷон Шоҳназаровро ва довар Рустам Нурматов зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. биё таваҷҷӯҳ мекунем. аслан гузоштани пой ва ҳаракат накардан ба тӯб ин дар бисёри маврид қоида вайронкунӣ аст. ҳоло Фирдавс Абдусалимов дар назди тӯб ҳамон нафаре ки дар силсила зарбаҳои пеналти дар муқобилаи Истиқлол муваффақ набуд ва мебинем ки зарбаро ки иҷро мекунад. ӯ иҷро накард. инҷо бозигузорӣ мехостанд анҷом диҳанд футболбозони Хуҷанд, аммо муваффақ нашуданд. як бозигузорӣ онҳоро дида будем дар муқобилаи Истиқлол. имконият барои Алишер Шукуров, вале ба Шукуров ҳоло умуман фурсат дода намешавад аз сӯи муҳофизатгарони дастаи Равшан. имсол дастаҳои Хуҷанд ва Равшан дар доираи бозиҳои лигаи олӣ аллакай бо ҳам рақобат карда буданд. дидори онҳо агар хато накунам охири моҳи марти соли ҷорӣ баргузор шуда буд дар майдони дастаи Равшан ва бо ҳисоби калони 4-1 тими Равшан пирӯзӣ ба даст оварда буд бар дастаи Хуҷанд. акнун ин фурсати бисёр муносиб аст барои футболбозони Хуҷанд ки интиқоми худро аз тими Равшан гиранд. Ҷоҳонгир Эргашев аз канори майдон имконияти идома додани ҳамла ҳаст. бисёр ҳунарнамои хуби Ҷоҳонгир Эргашев, Шукуров, босам Эргашев, вале дар ин вазъият Алиҷон Караматуллозода зуд тӯбро аз майдон зада берун мекунад ва имкон намедиҳад ба Эргашев ки партобашро ирсол кунад. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳунарнамои Эргашев. хеле олӣ бозӣ мекунад Ҷоҳонгир Эргашев ки марҳилаи аввали мусобиқаро дар ҳайати дастаи Регартадас анҷом дод, аммо дар Регартадас ӯ хуб ҳунарнамоӣ накард. бо ҳама эҳтиром ба Ҷоҳонгир Эргашев, шояд дастаи асосии ӯ яъне Хуҷанд аст ки меояд инҷо ба бозиҳо хуб анҷом медиҳад. зарбаи кунҷии дуввум барои футболбозони дастаи Хуҷанд, боз ҳам дар назди тӯб Алишер Шукуров. партоби баланди Шукуров ба ҷаримагоҳи футболбозони Равшан ва дар ин лаҳза мебинем ки Даврон Эргашев муқобили бозингари дастаи Равшан қоидаи бозиро вайрон кардааст. ин Андрей Маркович аст. албатта ҳам Хуҷанд ва ҳам дастаи Равшан ҳаятҳои худро дар ҷараёни мавсими имсола пурқувват карданд. медонем ки футболбозони дастаи Равшан чанд бозингари дигар ба ҳайати худ ҷалб карданд, вале назар ба онҳо ҳайати дастаи Хуҷанд зиёдтар тағйир ёфт. чанд бозигари беҳтарини худро аз даст дод дастаи Хуҷанд, махсусан Сергей Сканян, Камолафе ки онҳо ба дастаҳои дигар рақибони асосии дастаи Хуҷанд рафтанд, Вахшу Истиқлол ва баъдан боз Артем Сердюк шояд фаъолияти футболбозии худро ба поён расонидааст.
шояд. ва боз чанд футболбози нави дигар баъд аз омадани мураббии нав ба ҳайати ин даста даъват шуд. аз равшан ҳам чанд футболбоз рафт, махсусан комрон турсунов, ҳамлавари 29 солаи кишварамон, чандон мавқеи худро дар ин даста пайдо накард ва ҳоло хабарҳо аст ки ӯ ба чемпионати кишвари Индонезия меравад. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Хуҷанд, Даврон Эргашев, Абдураҳмон Нозимов, Андрей Маркович, Алиҷон Караматуллозода. ҳоло қабули туп бисёр олӣ буд аз ҷониби Шодӣ Муродов. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. партоби бозингари рақами дуввуми дастаи Равшан ба ҷаримагоҳи тими Хуҷанд. Саид Исроил Саидов. вале зуд футболбозони Хуҷанд ин вазъиятро бартараф карданд. мо гуфтем Саид Исроили Саидов бозингари хати дифои марказ, аммо на, ӯ дар канор бозӣ мекунад, дар марказ бошад ҳамроҳи Алиҷон Караматуллозода. Сорбон Ғиёсов бозӣ хоҳад кард. зарбаи кунҷи нахустин барои меҳмонон. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ирсоли туп. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. туп зуд аз ҷаримагоҳ берун карда шуд аз ҷониби Шӯҳрат Шоҳназаров. то ин дам футболбозони дастаи Хуҷанд дар бозиҳои худ дар 13 бозие ки анҷом доданд 16 туп заданд, вале зиёдтар гол сар доданд. назар ба голҳои зада шудаашон 17 туп ба дарвозаи худ сар доданд. ин фикр мекунам хеле зиёд аст. маълум мешавад ки хати дифои дастаи Хуҷанд ҳоло дар ҳолати чандон хуб нест. масалан тимҳои камтар гол сар доданд, ин яке аз онҳо ин Равшан аст, дар зинаи дуввум аст аз рӯи шумораи кам сар додани голҳо баъд аз Истиқлол. ҳарчанд Истиқлол боз як бозӣ камтар дорад. баъдан пас аз ин тимҳо клуби марказии вардиш артишу вахш қарор доранд аз лиҳози шумораи ками голҳои сар дода шуда. ин як омили асосӣ буда метавонад. ин маънои онро дорад ки дар хати дифоъ он дастое ки зиёдтар гол сар медиҳанд чандон устувор бозӣ намекунанд. Шодӣ Муродов, Абдураҳмон Нозимов, Алиҷон Караматуллозода, Сорбон Ғиёсов, Салоҳиддин Эргашев. партоби хеле баланду диагонал аз ҷониби бозингар дақиқ ба канори майдон. ҳоло ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем. фурсат ҳаст барои Шодӣ Муродов. имконият барои Азизбек Ҳаитов. пасиу вале рост ба пои бозингари дастаи Хуҷанд рафт ин пас. акнун ҳамлаи ҷавоби бозингарони тими Хуҷандро мебинем. Алишер Шукуров, ирсоли бисёр хуб. фурсат вале муҳофизатгари дастаи Равшан бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунад. Алиҷон Караматуллозода аз рӯи суръат аз ҳамлавари дастаи Хуҷанд пеш гузашт. бубинед хеле олӣ бозӣ кард Алиҷон Караматуллозода ва тавонист ҳамлаи бозингарони дастаи Хуҷандро барбод диҳад. Нозимов ва хатои хеле хатои ҷиддӣ аз ҷониби Фахриддин Аҳтамов. ҳам суръати пас баландтар буд ва ҳам дастаи худ дарвозабон Никита Жеймуро хубтар эҳсос накард ки туп аз майдон берун шуд. бубинед ҳоло зарбаи кунҷи дуввум барои футболбозони Равшан. бозам Нозимов дар назди туп. партоби аввалинаш чандон мувофиқ набуд ба он бозингароне ки дар
дохили ҷаримагоҳ қарор доштанд. ҳоло партоби навбатӣ, вале дарвозабони Хуҷанд пеш баромад, ин ҳолатро рафт кард. Гритсенко Нозимов, Эргашев, Алиҷон Караматлозода, Сорбон Ғиёсов, Эргашев, барои футболбозони дастаи равшан аз миёнаи майдон бештар ҳамла кардан шояд душвортар ҳам бошад, чунки дар ин мавқеъ дар муқобили Истиқлол футболбозони Хуҷанд бисёр хуб ҳам дурахшиданд. масалан дар рафи дастаи Истиқлол дар маркази майдон дар ҳамон рақобат бештар ҳунарнамои Ҷалилов Алишер хубтар буд, вале дар Хуҷанд худи Алишер Шукуров хуб бозӣ кард дар миёнаи майдон. Шоназаров ҳам бад бозӣ накард. Саидов пас ба канори рост. Маркович имконияти идомадони ҳамла барои футболбозони дастаи равшан ва зарбаи кунҷӣ. андаке сурати партоб ба Салоҳиддин Эргашев баландтар буд, аз ҳамин хотир ӯ дарҳол натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. зарбаи кунҷӣ сеюм. зарбаҳои кунҷӣ 2-3. футболбозони дастаи равшан пешсаф ҳастанд. партоби хеле баланд. зарба аз масофаи дур, вале хато. имрӯз барои муҳофизатгарони дастаи равшан ҳам хеле душвор хоҳад буд, аз ҷумла барои Алиҷон Караматлозода. ҳоло корти зард маҳз ба ӯ нишон дода мешавад барои вайрон кардани қоидаи бозӣ. ин футболбози 23 солаи дастаи равшан даъво мекунад ҳоло бо довар ки чаро ба ӯ корти зард нишон дод. таҷрибаи бозиро дар клуби маркази вардиш артиш дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳосилот дорад. бубинед маротибаи сеюм баъдан футболбози дастаи Хуҷандро аз пой афрондаст. маротибаи аввал бо даст буд, дуввум ҳам бо даст ва баъдан бо пой маротибаи сеюм бозингари дастаи Хуҷандро аз пой афтонид ки довар ин лаҳзаро беҷазо намонд. Даврон Эргашев ирсоли хеле баланд ба канори рости майдон. ва инҷо ба кӯмак ба муҳофизатгарон Шодӣ Муродов меояд, бозингари рақами 11. бубинед дар вақти дифоъ бозингарони дастаи равшан аслан бо 5 муҳофизатгар ҳам ҳунарнамоӣ карда истоданд. ин то як андоза хуб аст. ман фикр мекунам дастурҳои Димитрий Черешев аст. ҳоло Азизбек Ҳаитов аз канори чапи майдон идомаи ҳамлаи дастаи равшанро мебинем. Ҳаитов паси ӯ ба ҳамлагари даста имконият барои бозингарони тими равшан, вале андаке паси анҷом додаи Олаолува аям вале нагузашт. саросима шуд, аммо ҳаракатҳояш, гузаришаш бисёр хуб буд. баъд аз қабули пас аз Даврон Эргашев гузашту ва онҷо интизори пас буд. Шеридин Бобоев аз қафои муҳофизатгари дастаи Хуҷанд. бозам Абдураҳмон Нозимов партоби баланди ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва имконияти бисёр хуб барои меҳмонон, вале касе ба тӯб нарасид аз бозингарони сафедпӯш. инҷо расидааст. Шеридин Бобоев ба тӯб расидааст, аммо зарбаш андаке хато рафт.
Никита Жемо тавассути пас ҳоло ҳамлаи дастаи Хуҷандро оғоз мекунад. ду бозингари дастаи Хуҷанд фишор меоваранд ба Алиҷон Кароматуллозода. Гритсенко. баъд аз анҷоми бозиҳои даври 14-уми Лигаи олии футболи кишварамон, бинандаи азиз, дар чемпионати Тоҷикистон бозиҳои даври 15-ум баргузор намешаванд. андаке таваққуф дар Лигаи олӣ хоҳад буд. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Равшан Саидов, пас ба ҷаримагон ва тавре медонем дар охири моҳи август мусобиқаи байналмилалии ҷоми кафа миёни дастаҳои мунтахаб сурат мегирад. тими миллии футболи кишварамон ончо дар як гурӯҳ бо Эрону хуб Ҳиндустон ки баъдан маълум шуд ва боз як ҳарифи дигар ин тими Умон вориди рақобат мегардад ва аз ҳамин хотир албатта шояд баъзе бозиҳо сурат нагиранд. идомаи ҳамлаи бозингарони Равшан. мазорат, Умон гуфтем ҳарифи Тоҷикистон Афғонистон аст. Тоҷикистон дар як гурӯҳ бо Ҳиндустону Эрону Афғонистон ворди рақобат мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд ва инҷо довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест. аммо ба назарам бозингари дастаи Хуҷандро бо даст дошт футболбози тими Равшан. Алиҷон Кароматуллозода, Сорбон Ғиёсов, Бубоев, паси хатарноки ӯ ва футболбозони дастаи Хуҷанд тӯбро мегиранд, ҳамлаи худро оғоз мекунанд. Вукчевич Ахтамов ва паси хатои Фахриддин Ахтамов барои идома додани ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Пайда бозӣ инҷо боза вайрон мешавад аз ҷониби Шодӣ Муродов. Эргашевро аз пои афтонидаст. Шодӣ Муродов. Сеюм футболбозони дастаи Равшан ба хато роҳ доданд. Қоида вайронкуниҳо баробар дар бозии имрӯза. дар даври 14-ум мо гуфтем ду бозӣ мавқуф гузошта шуд. имрӯз рақобати Хуҷанду Равшан ҷараён дорад. пагоҳ се бозӣ баргузор мешавад. Хулубук бо клуби марказии вардиш Артиш бозӣ мекунад. ин рақобат дар вардишгоҳи шаҳри Кӯлоб баргузор хоҳад шуд. Панҷшер бо Барқчӣ рақобат мекунад. ин бозӣ дар вардишгоҳи дастаи Вахш дар шаҳри Бухтар сурат мегирад ва Эсхата дар ҳамин вақту соат дар ҳамин майдон бо Истаравшан пагоҳ вориди рақобат мегардад. се бозӣ пагоҳ сурат хоҳад гирифт. нофаҳмӣ миёни бозингарон ва зарбаи ҷаримавӣ ба манфиати мизбонон аст. биёед бори дигар ба ин лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо амалкарди Эргашев боис бар он шуд ки довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кунад, вале ин метавонист бо албатта нофаҳмӣ биёни бозингарон оварда расонад. Вукчевич
Shonazarov to'pni az dast dod dar markaziy maydon. Hayitov حالا بازیگرانی که بیشتر به خط حمله دسته روشن مویل هستند چندان بازی خوب نکرده ایستادند یا شاید صاحبان میدان امکان نمیدهند. سخن در مورد عزیزبک حیتف میرود، شریدین بوبایف بازیگرانی که بیشتر حمله را باید آغاز کنند. بالا رستم نورماتов دروازه‌بان تیم روشن کاپیتانی دسته را به نزد خود دعوت میکند. او شاید اشاره میکند که باید دسته را حالت روحی بازیگران را عموما بازیگران را آرام کند. اصلا در عرفه چنین بازی ها که پیش از بازی های تیم های ملی برگزار می شود در اکثر حالت سرمربی تیم منتخب حتما تشریف می آورد و حتی در بازی های مرکزی آنها را تماشا می کند. ولی حالا معلوم نیست که در ورزشگاه 20 سالگی استقلال کشورمان در شهر خوجند سرمربی تیم ملی کشور دیل شکلات اشتراک دارد یا نه. اصلا مربیان بازی ها را از نزدیک میخواهند ببینند. چند پهلوهای بسیار مهم دارد. ضربه جریمه‌ای بازیگران خوجند به نتیجه. چرا در این مورد گفتم؟ زیرا این سال ببینید نظر به حیث دسته استقلال باز تیم های دیگری فوتبال کشورمان خیلی خوب هنرنمایی دارند. غیر از این دو دسته مثلا وخش رو میگیریم، کلوب مرکزی ورزش ارتش رو میگیریم در چمپیونات بسیار خوب بازی کرده ایستادند و این هم شاید آخرین بازی ها باشد که سرمربی برای انتخاب هیئت دسته منتخب تصمیم گیرد. در بازی های آخری ماه آگوست و اول های ماه سپتامبر در روزهای فیفا. اوت به نفع مهمانان. سعید اسرائیل سعیدов، علیچون کراماتلو زودام، سوربون غیاسов، کراماتلو زودام، سعیدов بازیگذاری میکنن فوتبالبازان دسته روشن و پرتابی سعیدов راست به دستی نیکیتا ژیمو میرود. طوری در گزارش های قبلی گفتیم این دروازه‌بان دسته خوجند و تازگی وارد تیم شد. 24 سال دارد این دروازه‌بان روس و حالا چی برخورد بود؟ داور اشاره میکرد که توپ از پای بازیگر خوجند از میدان بیرون شده است، اما جهانگیر ارگاشف اعتراض دارد به این قراری برآورده داور. بیاید لحظه تکرار رو میبینیم. توپ از پای بازیگر دسته روشن از میدان بیرون شده است. سعید اسرائیل سعیدов دعوای بازیگر خوجند جای دارد. این اونقدر خطای جدی نیست از جانب داور کنار. خطای جدی کلا دیگر چیز می شود. تعیین نکردن ضربه پنالتی، خوب شاید کارت سرخ نشان ندادن یا برعکس حالتی مثال کارت سرخ نیست نشان دادن. خب این حالت با اشتراک دسته روشن در بازی اخیر مقابل سرای کمر خیلی بحث‌های زیاد رو به میان آورد که فوتبالبازان دسته سرای کمر بسیار دعوا می‌کردند که با بازیگری آنها کارت سرخ نادرست داده شد. حالا امکانیت برای دسته روشن، فرصت برای شریدین بوبایف، اما ضربه شریدین بوبایف خوب انجام نمی‌شود. به توجه می‌کنیم حرکتش خوب بود، از دو فوتبالباز دسته خوجند دور شد ولی ضربه‌اش را خوب اجرا کرده نتوانست.
Шеридин Бобоев ҳам имсол дар пойгаи нишонзанҳо қарор дорад. Ва як хабар ҳам дар атрофи Шеридини Бобоев ҳаст ки хабари тоза ҷадид шояд ин охирин ҳунарнамои ӯ дар айти дастаи Равшан бошад ва бозингари феъли тими миллии кишварамон ҳунарнамоишро дар чемпионати Малайзия идома хоҳад дод. дар яке аз дастаҳои кишвари Малайзия. Аслан таҷрибаи бозиро худи Шеридин Бобоев дар чемпионати Малайзия дошт. замоне ки дар айти дастаи Пенанг ҳунарнамоӣ мекард. баъд аз он чо рафт ба чемпионати Қазоқистон дар айти дастаи Мақтарал бозӣ кард чанд муддат. ва як муддат осеби ҷиддӣ гирифта буд вақте дар айти яке аз дастаҳои Эрон ҳунарнамоӣ мекард. санъати нафт. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд бетаваҷҷӯҳ мекунем. Шӯрат Шоназаров муқобили валакай ту фурбози дастаи Равшан, вале Шоназаров ҳамроҳ бо ҳамдастаёш муваффақ мешавад. Шукуров имконият барои дастаи Хуҷанд. инҷо мубориза идома дорад барои ба даст овардани туп. ҳеҷ чиз нест ва туп аз майдон берун мешавад. бетаваҷҷӯҳ мекунем. Шукуров бисёр оли ҳунарнамоӣ кард. инҷо рақобати паҳлӯ ё худ китф ба китф буд бо бозингари дастаи Равшан. Никита Жеймо. мубориза барои ба даст овардани туп хеле шиддати баланд дорад дар майдон аз ҷониби фурбозони ҳар ду даста. соҳибони майдон бештар фишор оварда истоданд. ва агар гӯем аз лиҳози идора кардани туп ҳам бартарӣ нишон дода истоданд, хато намекунем. як фурсати дигар барои соҳибони майдон. Кароматлозода боз ҳам имконият намедиҳад. ин дафъа аут. хуб, партоб аз аут рост ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. туп ҳаво дода шуд. бисёр хуб ва мувофиқ. Шоди Муродов тупро аз ҷаримагоҳ берун кард. Шукуров, Абдусалимов. як партоби таваккалкорона ҳам буд. Эргаша фурсат намедиҳад Шоди Муродов. Эргашев агар дар канори рост ҳоло ба мушкилиҳо рӯбарӯ шуда истода бошад, метавонад дар канори чап бозӣ кунад. аксар футболбозоне ки дар канор ҳунарнамоӣ мекунанд, нимуфизатгарони канорӣ ҳастанд, онҳо зуд мавқеи худро иваз мекунанд то ҳарифро фиреб диҳанд бо ҷои ивазкунии худ. Маркович, Караматлозода, Гриценко. Алиҷон Караматлозода. Саидов. Азизбек Ҳаитов. Абдураҳмон Нозимов. партоби бисёр дақиқ ба канори рости майдон. идомаи ҳамла Маркович ва ҳамон ҳаракати анҷом додаи
муҳофизатгари дастаи Хуҷанд барои Маркович хеле душвор буд. зарбаи кунҷи навбати аз рӯи зарбаҳои кунҷӣ, агар хато накунам, ин зарбаи кунҷи панҷум аст барои Фурӯбозони Равшан. меҳмонон пешсаф ҳастанд. бале, зарбаи кунҷи панҷум будааст. ҳоло партоби хеле баланд бо сар зарба иҷро мешавад. Сорбон Киёсов буд, вале хато рафт ин зарба. хуб, барои футболбозони дастаи Равшан ҳам хеле душвор аст, бинандаи азиз, чунки ин даста пеш аз оғози мавсими имсола андаке мушкилӣ дошт, мушкилии молиявӣ, ки чанд муддат буд бозингарон музди маоши худро намегирифтанд, вале баъдан маоши як моҳе онҳо дода шуд ва ҳоло гуфта мешавад, агар пеш аз бозӣ Хуҷанд надода бошанд, нагирифта буданд маоши 2 моҳи охири худро. бозингарони дастаи Равшан ин хоҳем нахоҳем ба бозӣ таъсири худро мерасонад, ба натиҷаи бозӣ. рақобати ҳамлагари дастаи Равшан Аянвале ва капитани дастаи Хуҷанд Даврон Эргашев. Алишер Шукуров. хеле ва хеле душвор ҳам буд барои бозингари рақами 27 Евгений Терзин. аввалин бозии худро дар ҳайати дастаи Хуҷанд Евгений Терзин анҷом дода истодааст. Евгений Терзин ҳам чанд рӯз пештар расман бозингари дастаи Хуҷанд шуд. ӯ зодаи шаҳри Одессаи Украина мебошад, дастбарвари мактаби футболи Жемчужини Одесса аст. дар ҳайати дастаҳои ба монанди Металлист, Полессе, Кристал, ҳамчунин дар чемпионати Литва, Черногория, Юнон таҷрибаи бозиро дорад ва охирин дастаи ӯ ин тими Телекратиси Юнон будааст. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, вале боз ҳам фурсат намедиҳанд бозингарони Хуҷанд. Шоназаров ҳамларо мебинем аз ҷониби бозингарони Хуҷанд. партоби хеле баланд, вале Гритсиенко озодона тӯбро дошта мегирад. Шодин Муродов, Шеридин Бобоев, Саидов, вале ин пас аз саросимагӣ буд, ё намедонам аз надонистани он ки бояд чӣ гуна ҳамларо идома диҳад, сурат гирифт. дар мавриди легионери дастаи Хуҷанд Евгений Терзи бояд ҳаминро ишора кард, ки баъзе сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки охирин дастаи ӯ ин тими Мурас Юнайтеди Қирғизистон будааст. вале дар баъзе сарчашмаҳо буз дастаҳои дигар нишон дода мешавад. яке аз тимҳои чемпионати Косова. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан Бобоев ва ӯ намедонам мехост зарба занад ё мехост пас диҳад ба ҳам дастаҳояш. ба ҳар сурат зарбаи кунҷӣ овард барои тими Равшан.
یه توجه میکنیم با ضربه کنجی فولبوزون دسته روشن پرتو با جریمه گو و باز هم ضربه کنجی دقیقه 40 میبازیم. نیمه اول حساب شده نشده است 0-0. پرتوب نوزیموف فولبوزون دسته خوجان این حالت رو برطرف کردن. صلاح‌الدین ارگاشف ولی پسش خطا بود. جهانگیر ارگاشف مبارزه برد اما چندان موفق نشد. حالا یک پرتوب با خط حمله دسته خوجان سوربون غیوسف سعیدов شکورов асадҷон бегимкулов боз ҳам дар маркази майдон шукуров ва паси бисёр хуби ӯ инҷо аҳтамов ҳоло натавонист тӯбро нигоҳ дорад. терзим бегимкулов ва инҷо чӣ ишора мешавад? ба тӯб расид алиҷон кароматлозода ё на? хоб агар лаҳзаи такрор пешкаш шавад бисёр хуб мешуд чунки аслан бархурдро ҳам мушоҳида кардем. خب اینجا همون لحظه حالا تفتیش کرده می شود. کارگردان هرچند برای ما نشان نداد ولی از اشاره های داور اکنون نشان می دهند. نه این حالت نیست. حالتی برخورد علیجان کرامت‌الله‌زاده و حملگری دسته خوجان یا همین حالت بود. شاید همین حالت بود. شاید من اشتباه میکنم ولی چی اشاره میشه؟ داور اشاره میشود میگوید که توپ را از نزد دروازه باید به بازی درآورد. مهتاب شب است شهر خوجند اینجا 30 درجه گرم. حالا ببینید که در سالهای اخیر البته در میدان‌های محتشم فوتبال کشورمان شرایط‌های برگزار کردن بازی‌ها بعد از ساعت 18 و 19 هست و امید داریم که در بسیاری از میدان‌های فوتبال کشورمان همین شرایط می‌شود. این هم برای تماشاگران هم برای بازیگران خیلی و خیلی مفید خواهد بود. ادامه حمله دسته روشن به نفع بازیگران روشن. عبدالسلیمов و قاعده بازی ویران میشود. اشاره میکند داور رستم نورماتов. کارت زرد به ازبک حییتов برای دعوایش. خیلی زیاد دعوا میکنند با داور فوتبالبازان. من نمیدونم این دعواها شاید قرار داور رو نبکنند. نه البته نه. و چی دعوا میکنند آنها؟ برعکس مثل ازبک حییتов کارت زرد میگیرند.
خواهش میکنیم از بازیگران که دیگر البته به احساسات داده نشوند. حالا باز کارت زردی دوم با فوتبالبازی روشن. این دفعه بند Аянвали Олаубола. خب بیاید توجه میکنیم با همون حالتی که با میان اومد. خب اگرچه اینجا راستیش هم نبود ولی مهارتی از پای افتادن بازیگری دسته خوجان هم بلند بود، ولی معلوم نیست از این نوارها که اونجا قاعده ویران کنی جدی بود یا نه. به هر صورت بود چون که بازیگری دسته خوجان بود تو بود و ضربه میزد با خطی حمله. دو دقیقه علاوه شد با پایان نیمه اولی بازی بین دستای خوجند و روشن. و فرصت برای دستای خوجند اما امکان نداد اندری مارکوویچ. مبارزه ادامه دارد. عبدالسلیمов بگیمقولов جهانگیر ارگاشев موقع آزاد دارد و میتواند حمله را انجام دهد ولی پسی دقیق نبود و فخری نهتمov خود جهانگیر ارگاشев امکانیتی ادامه دادن حمله را داشت. Азбек Аитов. Гриценко. Собон Гиосов. Маркович. ادامه حمله دسته خوجان باز هم به نتیجه اندکی سراسیمه شد برای ارسال پاس نیمه فیزدگری دسته میزبان. خب دو دقیقه علاوه کرده داور پایان یافت و همین طور صدای اشتراکی داور رستم نورماتوف از فرجام نیمه اولی بازی بین دسته‌های خوجند و روشن درک می‌دهد. حساب شده نشده است بیننده عزیز 0-0 و البته در این بازی ما فوتبال رو کمتر می‌بینیم و بیشتر برخوردار رو تماشا کرده ایستادیم. امیدوار هستیم که قسم دوم اینطور سپری نمی‌شود و دسته‌ها بازی خوب رو برای ما و شما پیشکش می‌کنند. بعد از چند لحظه برمیگردیم با نیمه دوم بازی بین دسته‌های خوجند و روشن. با ما باشید.
бинандаи азиз, бармегардем ба нимаи дуввуми бозӣ байни дастаҳои Хуҷанд ва Равшан. аллакай аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи Хуҷанд анҷом мешавад. Фирӯз Қараев таҳти рақами 23 ба майдон меояд ва ӯ бозингари рақами 2 Фахриддин Аҳтамовро иваз мекунад. ҳоло мебинем рафти бозии дастаҳо дар қисми дуввум чӣ гуна сипарӣ мешавад. дар ҳайати дастаи Равшан ҳеҷ тағйироте дар оғози нимаи дуввум Дмитрий Чершев анҷом надод ва бо ҳамон ҳайат онҳо бозӣ хоҳанд кард. акнун 45 дақиқаи нимаи дуввум мо шуморо дар пеш аст. ин бозӣ бо кадом натиҷа ба анҷом мерасад, кадом даста муваффақ мешавад ё масалан мусовӣ анҷом ёбад, инро вақт нишон хоҳад дод. танҳо 45 дақиқаи қисми дуввум ва бовар дорем ки дар қисми дуввум мо танҳо футболро тамошо мекунем бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Равшан. хуб, ба дастаҳои иштироки довар Рустам Нурматов, мо шуморо бори дигар бо ҳайати дастаҳо ошно мекунем. тавре гуфтем дастаи Равшан бо либосҳои сафед меҳмонон ва Хуҷанд ки мизбон аст бо либосҳои кабуд ҳоло бозӣ дорад. хуб, ҳайати дастаи Равшан дарвозабон Евгений Гриценко капитани даста аст. дар хати муҳофиза акнун ҳунарнамоӣ мекунад Саид Исроил Саидов, Кароматуллозода Алиҷон, Юсуф Сорбон ва Андрей Маркович. дар ним ҳимоя Салоҳиддин Эргашев, Абдураҳмон Нозимов, Азизбек Ҳаитов, Шодимуродов. дар ҳамла Шериддин Бобоев ва Аянвале Олаолува бозӣ мекунанд. Дмитрий Чершев сармураббии дастаи Равшан аст. Хуҷанд дарвозабон Никита Жемов, муҳофизатгарон Фирӯз Қараев, Фирдавс Абдусалимов, Давронҷон Эргашев капитани даста ва Асилҷон Бегинқулов. дар миёнаи майдон Шура Шоназаров. ҳоло зарбаи кунҷи футболбозони дастаи Равшан, партов ба ҷаримагоҳи Хуҷанд. имконият буд вале бенатиҷа ин фурсат анҷом ёфт. Шура Шоназаров, Алишер Шукуров, Евгений Терси ва Григорий Минасян муҳофизатгарон, Ҷаҳонгир Эргашев, Игор Вукчевич ҳамлаварон ва фикр мекунам танҳо Вукчевич дар хати ҳамла аст. Ҷаҳонгир Эргашев ҳам ҳамчунин муҳофизатгар дар канор бозӣ дорад. ҳамлаи бозингарони тими Равшан, Шериддин Бобоев, Алиҷон Кароматуллозода, Саид Исроил Саидов, Олаолува, вале паси Олаолува хато буд ба ҳамдастаҳояш. андаке саросима шуд ин ҳамлакари дастаи Равшан. дар курсии эҳтиёти дастаи Равшан футболбозоне ба монанди Бахтовари Хуршед, Саиди Ковусшо, Аудри Зепата, Ҷамшед Муродов, Ҷамшед Махсумов, Ишмаил Антли, Амирҷон Сафаров ва Милош Милованович қарор доранд. дар бозии имрӯзам Муҳсин Абдуғаффоров ба ҳайати даста номнавис нашудааст. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд аммо бенатиҷа. ғайр аз Муҳсин Абдуғаффоров дигар ҳама бозингарон дар ҳайати даста ҳастанд. аут ба нафи бозингарони мизбон. чиро интизор ҳастанд ҳайати доварон. бетаваҷҷӯҳ мекунем. ҳамин лаҳзае ки ба миён омад ту ба дасти Нозимов расида буд. ҳамин лаҳза ҳоло бозбинӣ мешавад аз ҷониби доварон. хуб, Рустам Нурматов ба ҳамкорони худ ки дар утоқи доварон нишастанд машварат мекунад. аслан бинандаи азиз, ҳамин лаҳзаи бо даст расидани тубро ба бозингари дастаи Равшан дидему. бегоҳии имрӯз бозии дастаҳои Саутҳемптон ва Рексем дар доираи бозиҳои чемпионшип баргузор шуд. он бозиро дидем. ин ҳолат ҳеҷ чиз нест. ҳолате ки буд зарбаи ҷониби дарвоза буд, ту ба даст расид ва довар зарбаи пеналти таъин накард. дар Англия
ишора кард ки ин яъне зарбаи бо даст бозӣ кардан нест. اون حالت حالا به میان آمده است. یعنی لحظه های هستند و بعضی از جزئیات های هستند که هر سال در قاعده های فیفا نو، قاعده های داوری نو می شوند. برای همین دشوار است بها دادن این حالت و هر خیل گیم که گردش ها یا خود حرکت های هستند که این چیزها بسیار نقطه اساسی دارند در تعیین ضربه پنالتی، مخصوصا وقتی که تو به دست میرسه. ضربه کنجی برای فوتبالبازان دسته خوجان. حالا در نزد توپ گریگوری میناسیان هشتمی ضربه سومی ضربه کنجی خوجان بود و فوتبالبازان روشن 8 ضربه کنجی با دست آوردن. برتری خیلی کلان بازیگران روشن معذرت، یعنی برتری کلان جانبی دسته مهمان است. Sorboği Yosaf, Salahuddin Ergashev, pas به دروازه‌بان بود یا با محافظتگر. Karamatlızoda, Gritsenka, Sorboği Yosaf. شریدین بوبویف خیلی خوب توپ رو قبول میکنه. ارسال توپ به کنار چپ میدان. ادامه حمله دسته روشن از کنار چپ. سعیدov عزیزبek ایتوف. ایتوف حالا خوب نردمایی میکند. گذشته او از بازیگر دسته خوجان از پای افتید. عزیزبek ایتوف دوباره اشاره کرد که از جای برخیزد و بازی رو ادامه دهد. توپ در اختیار بازیگران تیم روشن. عبدالرحمن نظیمov، اندری مارکوویچ، یوسف نظیمov، علیجان کرامتلوزاده. پرتاب خیلی خوبی و با کنار چپ میدان سعیدov ارسال توپ به جریمه‌گاه خوجان و صاحبان میدان این حالت رو برطرف کردند. شونازارov پرتاب با کنار چپ میدان بسیار موفق است. اینجا بسیار هنرنمای خوبی علیشر شکوروف. فرصت برای علیشر ولی یوگنی گریتسینکا این ضربه رو برمیگرداند. بهترین امکانیت برای علیشر شکوروف. اصلا گزارش شکوروف بسیار خوب بود. اگر او باز با ووکچویچ پاس میداد واقعا هم بهترین بود. ببینید توجه کنید با همین حرکت علیشر شکوروف خیلی عالی بازی کرد برای قبول توپ و گرفتن توپ. اگر پاس میداد برای حملهگری دسته خوجان امکانیت خوب میشد و حتی میتوانست توپ را به دروازه خالی زند، ولی پاس نداد. علیشر شکوروف ضربه زد. سویولی کاپیتان دسته روشن یوگنی گریتسینکا این حمله را برباد داد. بهترین امکانیت گلزنی برای فوتبالبازان خوجان محض همین فرصت بود در رقابت امروزه. ژیما، ارگاشف، بگیمقولوف پاس به مرکز میدان. توپ را میگیرند فوتبالبازان دسته روشن. امکانیت ادامه دادن حمله برای آنها است ولی فرصت داده نمیشود. باز با عیان ولی اولاولووا، نیکیتا ژیما، فردوس عبدالسلیمov. بوبویف، مارکوویچ. خیلی پاسی خوب از سوی لیگنری دسته خوجان. مارکوویچ، ارگاشف، بوبویف، مارکوویچ، علیجان کرامتلوزاده،
پس نوعنی که محافظتگری دسته روشن ارسال تو با ووکچویچ ادامه حمله دسته خوجند رو میبینیم فرصت برای میناسیان ولی گریگوری میناسیان ببینید نتوانست که در این گونه وضعیت ضربه دقیق اجرا کنند حتی میتوانست با جهانگیر ارگاشف پاس دیاد ببینید اگر پاس با جهانگیر ارگاشف میشد بهترین امکانیت بود ببینید در دو حالتی که فوتبالبازان دسته خوجند به میان آوردند خطای آنها این بود که پاس‌های آخرین انجام داده نشد حالا که اسبای افتیدنی ازیبک حییتوف رو کارگردان یک نمایش داد ولی بعدا باز گرفت و تا آخر نمایش داده نشد دو امکانیتی پای هم داشتن صاحبان میدان ولی شاید هر دو بازیکن‌ها که ضربه آخرین رو اجرا کردند میخواستند خودشون گل بزنند ارگاشف توپ را با اسبای او گریگوری میناسیان شونازارف توپ را از شکروف میگیرد عبدالرحمن نظیمов مبارزه برای به دست آوردن توپ خیلی شدتی بلند دارد حالا فرصت برای بازیکنان خوجند و ایگور ووکچویچ گمان کرد که از کنار چپ حرکت میکند گریگوری میناسیان ولی این طور نشد سوربون قیاسوف توپ در میدان است ارگاشف شریدین بابویف پاس به مرکز میدان ازیبک حییتوف ارسال توپ به کنار چپ سعیدوف مرادوف بابویف فرصت برای شریدین ولی ضربه او بلند میرود حتی میتوانست پاس هم دهد شریدین بابویف یوگنی گریتسنکا فیروز خراєв علیشر شکوروف با تو فوتبالبازان دسته روشن پرتاب عبدالرحمن نظیمов عیان ولی اولاولووا گزارش او از محافظتگری دسته خوجند و ضربه کنجی اشاره می شود با نفی بازیکنان روشن ولی فوتبالبازان خوجند اعتراض میکنند که تو خوب حالا میبینیم اینجا بسیار دشوار است گفتن این حالت که توپ رو اصل جان بگیم کلوف زد یا حمله‌گری دسته روشن پرتو با چرمگاه دسته خوجند صلاح‌الدین ارگاشف امکانیت برای عزیزبک حییتوف ضربه خیلی هم سختی عزیزبک حییتوف ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون شد حییتوف ماه سال 2024 از تیم خوجند به روشن گذشته بود یک موسم دوم هنرنمایی او در حیط دسته روشن است قبل از خوجند در حیط دسته دیناموی دوشنبه بازی میکرد اونجا حیط دسته جوانان کشور جمع آورده شده بود در همین تیم بازی میکرد پایده بازی بیرون میشود
از جانب ایگور فوکچویچ. گریتسینکا تو با بازیکنان روشن تو کجا حمله اونها انجام میشود موفق نشدن. شورش نظرف ادامه حمله دسته خوجند رو میبینیم. ایگور فوکچویچ تو دست عبدالسلیمов تو رو از میدان زده بیرون میکند. یک بازیکن دسته خوجند اونجا اوسیب گرفته است. معلوم میشود که باز هم فولبوسی اوسیب گرفتم. من فکر کردم جهانگیر گشف است. نه، علیشیر شکورov بوده است. حالا تایبانی دسته خوجند کمک میکنند به علیشیر شکورov. بازی مرکزی دور چهاردهم چمپیونات مملکت است. اگر رقابتی در سایر گرد از وحش هم صورت میگرفت اون بازی هم یکی از بهترین ها بود. خب بیاید همون حالتی که با ازبک هایتوف روبرو آمد توجه میکنیم. بسیار حالتی بحثناک چون که فولبازی دسته خوجند پایش رو گذاشت اما توپ رو نگرفت. حالتی خیلی بحثناک. اما داور رستم نورمتوف در نزد همین حالتی به میان آمده قرار داشت. خب ضربه جریمه‌ای برای تیم خوجند. پرتاب با جریمه‌ای روشن و یوگنی گریتسینکا توپ رو داشت. هایتوف گریتسینکا داوران ارگاشف اولین شده به توپ رسید. حالا امکانیت برای فولبوسان دسته روشن شریدین بابایف ولی توپ از کاپیتان دسته خوجند نمیگذارد. ارگاشف بگیمقولov ولی پس با سروغی نوانی. شکورov هم با میدان برگشت بعد از کمکی طبیبان. اندری مارکوویچ صلاحالدین ارگاشف پس از محافظتگری دسته خوجند گذشت و توپ را با بسیار خوبی بازیکن دسته روشن اما انجامش چندان خوب نبود. سید اسرائیل سعیدوف توپ را خوب گرفت. این فیروز قرایف بوده است نه سلجان بگیمقولov. حالا حمله بازیکنان دسته روشن پرتاب خیلی بلند.
خب تغییرات در هیئت دسته‌ها انجام نمی‌شود، نه در خوجند نه در روشن. در کرسی هیئت دسته خوجند ببینید شهبوز نوریدینوف بازیگری که به تازگی به هیئت دسته خوجند اومد هست قرار دارد. دلیل شریفов بیژنشون بویزادم، بوهیر سنگینگویف و چند بازیگری جوان. اینجا محافظتگر پرویز باقیف است. توپ را با فوتبالبازان دسته روشن سالمون یوسف، اندری مارکوویچ، علی جون کراماتلوزاده، یوسف، صلاح‌الدین ارگاشев، مارکوویچ، اولاولووا. توپ در اختیار بازیگران دسته روشن. عزیزبک حیاتوف امکانیت ادامه دادن حمله هست. توجه میکنیم پرتاب مراد، فرصت و دروازه‌بان دسته خوجند نیکیتا ژیما توپ را میگیرد، اما بازیگران روشن ادعا دارند که توپ را از داخل دروازه گرفته است دروازه‌بان دسته خوجند، ولی ما داریم لحظه تکرار را که با این البته بحث میتوانیم نقطه گذاریم. به توجه میکنیم ضربه مرادوف، اولاولووا ضربه زد. اینجا دشوار است گفتن که توپ در داخل دروازه، چون که ببینید حرکتی دروازه‌بان. بله اینجا فکر نمیکنم که توپ در داخل دروازه باشه. به هر صورت ما همون گیم که سیستم معین کردن گل رو نداریم، ولی اینجا هم نمیتوان گفت که توپ خطی دروازه رو عبور کرد. هنرنمایی سری وقتی نیکیتا ژیما باعث بر آن شد که توپ رو از روی خط بیرون کنه. بهترین فرصت بود برای فوتبالبازان روشن. باری دیگر میبینیم این لحظه رو تماشا میکنیم. خیلی لحظه حساس و شاید بعد از این بازی می شود نواها رو باز سستر کرد و باز به خلاص آمد. خیلی دشوار بود. ادامه حمله دسته خوجند. قاعده بازی ویران می شود. اینجا از جانب علی جان کراماتلوزاده. اینجا قاعده اول ویران شده بود، اینجا ضربه ایجادی ندید. حالت دوم نه. اگر حالت دوم میشد علی جان کراماتلوزاده کارت زرد داشت و میتوانست دوباره با کارت زرد نشون بیاد. برای همین انا این حالت عزیزبک حیاتوف. ولی حالت علی جان کراماتلوزاده هم بسیار دغل بود، هرچند با توپ بازی کرد. ضربه جریمه‌ای برای میزبانان. دقیقه 68 واخوریم. حسابی بازی شده نشده است. ضربه را کدام بازیگر اجرا میکنند؟ دوران ارگاشев در نزد توپ، فردوس عبدالسلیمов، کدامی از آنها؟ خب 3-4 بازیگر خوجند در نزد توپ هستند. تمام 2 نفر باقی میمانند، همونهایی که ما بالاتر اشاره کردیم برای شما. خب میبینیم دوران ارگاشев بسیار ضربه خوب اما بلندتر. ضربه کاپیتانی دسته خوجند بلندتر از دروازه یوگنی گریتسنکو از میدان بیرون میشود.
خوب بار دیگر لحظه تکرار رو میبینیم. ضربه خیلی هم سخت و تیرور ولی بلندتر از دروازه دسته روشن از میدان بیرون شد. خب تغییرات در دسته خوجان، دلیل شریفov تحت رقم 20 و نوریدینov تحت رقم 8 به میدان می آیند. آنها یوگنی ترزی و باز جهانگیر ارگاشف رو عوض میکنند. شهباز نوریدینov به جای جهانگیر به جای یوگنی ترزی و دلیل شریفov به جای جهانگیر ارگاشف و میدان آمدند. شهباز نوریدینov هم با هیئت دسته خوجان با تازگی پیوست. چند روز پیشتر صحیفه دسته با هیئت دسته خوجان مثلا صحیفه دسته خوجان هم اطلاع داد که با این بازیگر که در گذشته بهترین نشانزنی پرو لیگا دیویزیون عمان لیگای یکم هم گویم خطا نمیشه در ازبکستان گردیده است، قرارداد به امضا رسانید. وقتی در هیئت دسته شرطه هم هنرنمایی میکرده است. ارگاشف Begimqulov Sho'ra Shonazarov, Alisher Shukurov, Begimqulov, Nuridinov, Asiljon Begimqulov, Shahboz Nuridinov, pas ba Firdavs Abdusalimov, irsoли to'p خوب انجام نمی‌شود با جریمه‌گوی دسته روشن. Alisher Shukurov, Sho'ra Shonazarov, Firuz Qarayev, و اینجا یکی از بازیگران دسته روشن اسیب گرفته است. صلاح‌الدین ارگاشف اسیب گرفته است. Davron Ergashev پرتابی خیلی بلند. خب این حال معلوم شد که چمن میدانی دسته خوجان هم چندان در شاید حالتی 100% نیست، 100% نیست، چون که بعضی از جاهای است که عموما سبزه میدان ندارد، یعنی دیده نمیشود. مرکزی میدان، بعضی دروازه‌ها و جاهای دیگر. و این سال بعضی چمن‌های فوتبال کشورمون بسیار در سطح خوب بود، مخصوصا چمن میدانی دسته وحش، ریگارتا دست خب در سطح خیلی و خیلی خوب بودند. و اما حالا چمن میدانی دسته خوجان می‌بینیم که اندکی شاید مشکلی هم دارد. در نوارها چنین می‌نماید. حالا که باز ماه اکتبر در نقشه است که یکی از بازی‌های تیم ملی مخصوصا مقابل جزیره‌های مالدیو در همین میدان برگزار شد بعد از 2 ماه. ولی حالت چمن میدان گفتیم چندان خوب نیست برای بازی سطح بین‌المللی، مخصوصا بازی تیم ملی کشور. خب اینجا باز بازیگری واسه شد در هیئت دسته
равшан саёди ковусшо ба майдон омад. бозингари рақами 88 ва ӯ салоҳиддин эргашевро иваз кард. саёди ковусшо аз тими клуби маркази вардиш артиш ба ҳайти дастаи равшан гузашт. бо ту фулбозони дастаи равшан Даврон Эргашев. دقیقه 75 هم پشت سر می شود بیننده عزیز. بازی اندکی آرام‌تر شد. شاید این ربط دارد به حالت جسمانی دسته ها و در این گونه لحظه ها البته هر دو دسته هم بیشتر میخواهند به خطر راه ندهند. امکانیت برای دسته خوجند به توجه میکنیم با فرصتی که اونها دارند. اینجا افساید است. ادامه حمله دسته خوجند از کنار یاسی میدان. فرصت برای بازیگران خوجند. اما این چی بود؟ این پاس بود، پرتاب بود یا چیزی دیگر؟ دلیل شریفوف. بهترین پاس انجام شد با دلیل شریفوف، اما او شرایط خوبی گلزنی برای همدسته هایش فراهم آورده نتوانست. مارکوویچ مقابل ارگاشف حمله‌گری دسته ravshan qoida بازی رو ویران کرده است. Davron Ergashev. اصلا حالا چندون بازی که ما میخواستیم با اشتراک دسته های خوجند ravshan بینیم آن رو ندیده ایستاده. از همین خاطر گفته میتوانیم که هر دسته هدف جدی‌تر دارند در بازی امروزه، یعنی با هر راهی نباشد آنها باید امتیازهای در کاری دستورهای مربی رو اجرا کنند و امتیازهای در کاری رو به دست آورند. شکوروف امکانیتی خوب و خطای بازیگران دسته ravshan به توجه میکنه با هنرنمای فوتبالبازان دسته خوجند از کنار میدان. گریگوری میناسیان از پای افتید و بازم ضربه جریمه‌ای. سعودی کوروسچا کارت زرد گرفت برای از پای افتادن فوتبالبازی دسته خوجند. به لحظه تکرار رو میبینیم. گریگوری میناسیان خیلی خوب گذشت ولی عملکرد بازیگر رقم 88 دسته ravshan خطا بود و ضربه جریمه‌ای برای بازیگران خوجند. آن بازیگزاری که در مقابل استقلال فوتبالبازان خوجند انجام داده بودند، اگر حالا باز یگان ایده دیگر داشته باشند در مورد انجام دادن یک بازیگزاری، من فکر میکنم بسیار قلای خواهد بود. 8 مرتبه بازیگران ravshan با قاعده ویرانکنی در بازی امروزه راه دادند. خب
خب شانسی بسیار خوب برای فوتبالبازان دسته خوجند. در نزد توپ علیشر شکوروف و دوران ارگاشف قرار دارند. خب حالا ببینیم که با کدام طرز ضربه را اجرا میکنن بازیگران خوجند. شاید دوران ارگاشف ضربه میزند که چند پیشتر ضربه خوب هم داشت. یا علیشر شکوروف. حالا میبینیم دوران ارگاشف ضربه و گل و این چی گلی زیبایی بود با اشتراک دوران جان ارگاشف. سوپر گل کاپیتانی دسته خوجند و دروازه روشن واقعا عالی بود. کوشش دومی دوران جان ارگاشف برای رخنه کردن دروازه دسته روشن ثمر آورد و گریتسنکو به نظرم ندید این ضربه رو. سرعت خیلی بلند بود، سرعت کاپیتانی دسته خوجند. یوگنی گریتسنکو اون رو برگردانیده نتوانست. 1-0 صاحبان میدان پیشرفت میشوند. یک بار دیگر با این گل زیبا توجه میکنیم. دوران ارگاشف خیلی ضربه عالی با کنج بالای دروازه دسته روشن. حساب 1-0. گریتسنکو و شاید به خاطر اون که با پهلوی دروازه برنخورد دست خود را دراز نکرد دروازه‌بان تیم روشن. شادی مرادوف عوض شد با جمشید مرادوف. اینک تو بازی پای هم شد که دوران جان ارگاشف گل میزند با دروازه استقلال و اینک با دروازه دسته روشن. کجاست سرمربی تیم ملی که بازی این محافظتگری دسته خوجند رو ببیند؟ نوبست از اون که 39 سالی دوران ارگاشف تو با جای رفته است، ولی او حالا هم در حالت خوبی بازی قرار دارد. امکانیت برای دسته خوجند. پس را منتظریم. کنی پس اکنون ضربه و گل یا نه؟ اونجا حساب کرده نشد یا برعکس؟ چه اتفاقی افتاد؟ و با گریتسنکو حالا کارت زرد نشان میدهد داور، اما فوتبالبازان روشن پیش روی داور میشوند، پیش روی داور رو میگیرن برای سخنهایش شاید. با گریتسنکو آگاهی داد. حساب 2-0 شد یا نه؟ اونجا قاعده ویرانکنی با اینو باید گرفته شد یا افساید بود. مفهممون همین لحظه ای که در حمله دسته خوجند به میان آمد. ایگار ووکچویچ هم کارت زرد گرفت. حملهگری دسته خوجند. بیاید میبینیم با همین لحظه. برای من راستی نفهم است. چی حالت به میان آمد؟ بازی ادامه دارد. ما گفتیم که در مرحله اولی مسابقه دسته روشن در میدان خود بازی 4-1 خوجند رو مغلوب کرد. اکنون فوتبالبازان خوجند باید انتقام خود رو گیرند. شاید به خاطر همین حالا تلاش دارند، ولی این انجام بازی نیست. حالا دقیقه 83 رقابت پشت سر شد. 7 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی و باز دقیقه ایلوگی. عکس حمله بازیگران دسته روشن بسیار امکانیت خوب هم هست، ولی از بکایی تو فهمده که توپ از توپ پیشتر سر داد. دوباره اشاره میکنه ضربه جریمه‌ای کردی زرد با کدام فوتبالباز با بگیمپولوف، اما دعوا میکند با تمام هستیش لیگنر ازبکستانی دسته خوجند.
зарбаи ҷаримавӣ барои бозигарони Равшан. бе таваҷҷӯҳ мекунем. туп ҳаракат надошт. шояд ҳамин ҳолатро ба инобат гирифт довар ва зарбаи ҷаримавиро анҷом дод ва шояд тупро гирифт бо пои худ, чунки бо нияти гирифтани туп ҳаракат кард муҳофизатгари дастаи Хуҷанд. хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои бозигарони меҳмон дар назди туп Абдураҳмон Нозимов ва Саёди Ковусчо. ҳоло Саёди Ковусчо шояд зарбаро иҷро кунад, чунки ӯ сабабкори ҳамлаи дастаи Хуҷанд шуда буд. Яъне ӯ қоидаи бозиро вайрон кард, зарбаи ҷаримавӣ таъин шуд ва гол. ҳоло мебинем ки Саёди Ковусчо зарбаро чӣ гуна иҷро мекунад. партоби Саёди Ковусчо ба ҷарима ва гол! 1-1 ҳисоби бозӣ. дар зудтарин фурсат Аянвале Олаулува дарвозаи дастаи Хуҷандро рахна мекунад дар вазъияти стандартӣ. Саёди Ковусчо инак бо паси головараш тавонистон иштибоҳе ки карда буд ҷуброн кунад. ҳисоб 1-1. Аянвале Олаулува бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ин лаҳза. офсайд нест. дар вазъияти стандартӣ ду футболбози хатти дифои дастаи Хуҷанд Асилҷон Бегимқулов ва Фирдавс Абдусалимов имконият доданд ба бозигари дастаи Равшан. яъне хуб бозӣ карда натавонистанд дар вазъияти стандартӣ. ҳисоб 1-1. хуб, Амирҷон Сафаров бозигари рақами 7 ба майдон баромад ва ӯ бозигари рақами 21 Шеридин Бобоевро иваз кард. سه تغییرات علکه انجام شد در حیطی دسته روشن. ادامه حمله سایبانی میدان عبدالرحمن نظیمов. Қараев موقعیت برای بازیگران خوجند هست، اما در قبول توپ در نگاه داشتن توپ دلیر شریفов موفق نشد. دقیقه آخری بازی شاید خیلی دشوار میشود برای هم دسته خوجند و هم دسته روشن. بعضی مخلصان دسته روشن رو هم در ورزشگاه دیدن ممکن است. روشن اصلا یگانه دسته فوتبال کشور است که مخلصانش تیم رو در هر بازی نباشد همراهی میکنند. حتی از خود کلوب ببینید با خوجند آمدن. اگر بدخشان هم یک دسته میداشت من فکر میکنم با بدخشان هم میرفتن. در مرکز میدان با توپ علیشر شکورов. با اینجا برخورد پایده بازی از جانب فوتبالبازان میزبان ویران کرده می شود. پایده بازی ویران میگردد مقابل Ayanvale Olaulova. Амирҷон Сафаров ҳоло даъво мекунад. поя вайронкунӣ буд 100%. худи даврони гашов ҳам баҳс намекунад.
یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. عبدالرحمن نازیمов پرتابی با جریمه‌گاه دسته خوجند. عزیزبek حییتов ارسال توپ از جانب عزیزبek حییتov فرصت و گل. حساب 2-1 آیان واله‌الالووا و چگونه بازم فوتبالبازان خط دفاعی دسته خوجند آزاد میگذارند حمله‌گری دسته روشن رو. گویا است آیان واله‌الالووا برای همین گونه حالت در بازی دسته روشن اشتراک میکند. همیشه در این گونه فرصت او موفق شده ایستاده است. حساب 2-1 دقیقه 92 بازی. پرتابی عزیزبek حییتov حالا امکان داد که این حمله‌گری دسته روشن توپ را با دروازه خوجند روان کند. بیا توجه میکنیم در این حالت حالا آفساید نیست. خب پرتابی عزیزبek حییتov را میبینیم، بله آفساید هم نیست. باز هم از جانب فردوس عبدالسلیمov و دیگر محافظتگران تیم خوجند اشتباه خیلی دغل صورت گرفت از جمله بازیگر رقمی 8 شهباز نوریدینov که تنها تماشا میکرد همین لحظه را. تأخیرات در حیاتی دسته خوجند. باهیر سنگینبویف تحت رقم 9 به میدان آمد و کی روی بس کرد حالا معلوم نیست. خب فرصت دارند بازیگران خوجند. وقت است کمتر از 5 دقیقه دیگر. حالا اسیلجان بگیمقولov توپ را از اوت راست با جریمه‌گاه دسته روشن ارسال میکند. گریگوری میناسیان عوض شده است. بگیمقولov پرتابی با جریمه‌گاه دسته روشن و ضربه کنجی. شهباز نوریدینov پرتابی خیلی بلندی ولی یوگنی گریتسینکا توپ را داشته میگیرد. حالا یک وضعیت بسیار دشوار ولی نیکیتا ژیمو زود توپ را گرفت و ضربه راست با دستی دروازه‌بان روشن یوگنی گریتسینکا میرود. ادامه حمله دسته روشن. جا آفساید. زود باید فوتبالبازان دسته خوجند بازی رو شروع کنند. وقت رفته ایستاده است. 3 دقیقه دیگر فرصت دارند. دوران الگاه اشرف با خط حمله می رود. ادامه حمله دسته خوجند. باهیر سنگینبویف حالا یک پرتو با جریمه‌گاه دسته روشن. فرصت هست. ایگور ووکچویچ داور اشاره میکند که آفساید بوده است. دقیقه 94 بازی. علیجان کرامت‌الله‌زاده حالا سیو گرفته است. خود را با زمین هم می‌دهد. اصلا در این گونه حالت بازیگران میخواهند وقت را کشال دهند.
бозингари дуввуми Хуҷанд Игор Вукчевич дар офсайд будааст. витсенко ишора накард ки бояд тамоми бозингарон ба ҳамла раванд. Қараев. Зарбаи Бекимқулов хеле ҳам баланд. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Боҳир Сангинбоев фурсат барои дастаи Хуҷанд ва инҷо ба тӯб намерасад. Боҳир Сангинбоев хуб я таваҷҷӯҳ мекунем. нофаҳмӣ миёни бозигарон ба миён меояд. شش دقیقه ilova شده دوبار هم با پایان رسید ولی فکر میکنم یک دقیقه باید وقت دهد برای بازی چون که در وقت ایلوگی وقت هم کشال داده شد. باز قاعده ویران کنی از جانب فولوبازی دسته خوجاند علیشر شکوروف و صدای اشتراکی داور رستم نورماتов از انجام بازی بین دسته‌های خوجاند و روشن درک می‌دهد با حساب 2-1 در لحظه‌های آخرین دسته روشن بر تیم خوجاند غلبه به دست آورد با 2 گل زده Аянвале Олаулова ва тавониста имтиёзи бисёр арзишманди худро дар сафар ба даст оварад ва инак ду бозӣ мешавад ки дар мавсими имсола Равшан Хуҷандро шикаст медиҳад. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, аз бозии дастаҳои Хуҷанд ва Равшан ки бозии даври чаҳордуми чемпионати мамлакат буд, меҳмонон бо ҳисоби 2-1 тавонистанд дастболо шаванд ва мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар намоянд. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.